Kopi bosian sasarap kopi bosian tado sabat kuma di kineruhangan domimot di tisiaran mengining om rajal miampai dahai da sasarap biana kon sapatan sid kineringan tukakalpo manahak da hiza di toko misi singilo marajal di tiboros dau sitid buk dat sekolah sabat sitid buk da kitab dulung da pisingilan di toko da sabat biano ineretan dat subang badai boros da kinaringan da pisingilan di toko da kumeso adapatan toko sid sambatan kumeso boros da kumabado yaditi boros daw o tanakku itungono it ongoboros dit ama itidino atau pineten sanan amu po kodembus iti gamato ko misisingilo da sasarap biano minta doa toko pakindamonku igumazad da gereja tab pinerobit ta magazad toko sinsaradom dot minta doa kano minta doa toko o kinoringan dahay himnongurug tapanom tana ipun do kosianon iminananggung za mantan do kasadaan timpo diti rumigot ako'y sid tinagufangon mukian wokoy di komilan mantan sidikaw o miro kudus no sumuvang sid patipat dahay supaya songira do marajal ako'y di tiboros no itudukan dot sekolah sabat diti nga anu dahay iton si dino ajari dahay dot iso kakansangan vago si saradop no komposizon dahay itino tindom mondahay Tuhan sa kovyay diti indom mondahay sidngaran di Tuhan Yesus Kristus iminananggung dahay amen. Asarap biana diti akon kaisesoku marajal papatarang diti boros da kinaringan sid gamato ko misisingilo kumeso igumazad dat gereja da karuhang ko dat sabat biano igumazad da gereja ito pinay norsa nanuhabal konsapatan sid ginoringan adi-ali konsapatan umuduvo igumazad da gereja ito pinay robot terima kasih ali-ali konsapatan kumutulu igumazad da gereja tapi na JB nunuhabal baik ko gumo penyakit sitid koliling nito ko nga avantang sukur ko makinaringan banal may bo sitid po ng gibangko igumazad da gereja tapi na roza nunuhabal ali-ali ang din po terima kasih konsapatan kovion no igumazad da gereja tapi na robit nunuhabal Tompinay moderator avantang puji Tuhan tu sihat sampai timpo diti. Konsapatan sit sokobe kinaruhanganku dit menuduk di toko antawa nga koruhangku misisingilo di tiboros da kiniringan dat asarap biana. Sumuhut ditit tudukan sit sekolah sabat iti guwas dari ni maditi yad ko iso sikul ka. Ong kakal toko po pempasi amu avi igamato ko misisingilo antawa nga marajal di nununo po. Sid pialatan di bangsa atawa nga ulun dot Israel hizapo di gulu. Barlaid timuhun di kinaringan dot antad dit ang podok petanganak di ko. Tudukay no iyoti dit ang avantang agamaon ataw sid kaposihan. Kadano polingay di ko momoros ikabuntugo ko kadi kinaringan. Igama di ko mangindazo di ngaranku. Igama di ko minta doa. Igama di ko marajal di borosku. Kokab di penghitungan di ko dot sumuhut di kaposihan din itudukku kadi kinaringan sid bansa Israel di lain. Makon kabay korontop dino iboros di kinaringan atau itudukan di kinaringan
isid saradom da ginabo di toko kadapat di toko pagama sid kapahizon di toko yad ke iguwas di kinaringan da mozo-mozo di toko ditulukan dino na sid ketimpunan diti rento biadi no patilembus da tudukan di toko dokumeso pakinewan kui gumasat di gereja itu pinain ursa da pelembus diti gama toko misi singido. Terima kasih moderator. Na pelembusan ko itit pisinggilaan di toko not adaw Ahad 4 Oktober 2020. Na ulo da pisinggilaan iti Suwang Ungkob Kumeso. O pinaykawi so minggu biano mongimot toko sid sudut pandang vokon atalahas dito ko so minggu biano dot sid Taman Eden dino okon ko bay ko yad ko iso sikul inoy nga iso sistem pendidikan kasid melazo nga berpusat kepada keluarga. Tugima, ang imatan dito ko sino, ituhan kondiri ot ama, i Adam, i Hawa, it ang anak dao. Sino ituhan monuduk dioti, nunu ot miuma gamaon dioti, supaya kotolunong banal it komposizon dioti. Na Ellen G. White minomoros sidbuuk.education nalad duvanopod. Kadi Ellen White, it sistem pendidikan dit nokotimpuun sid Taman Eden diti miuma do sususuzan do riniba sepanjang zaman. Na kohorotizo dildo miuma dot tumimpuun monuduk mangajal dot anganak mintonod sidvalay ditoko kondiri it idi ama ot sigu it anganak dino yad ko pelajar. Na yad no diti it nakajadi sid Taman Eden. Sinono it sikul sid valay ditoko kondiri. Na sid valay ditoko kondiri manggawi toko mongo didik it anganak toko kanangan ko it doktrin do gereja Kuran sumamba sid kinoringan, nunu it nituduk sid kitab, Kuran monozupo dot ulun tanid. Gampo sid valay di toko kondiri, tumimpuun toko pentutun sid anganak di toko, kanangan ko isay ka Yesus dino. Kagipo, antad sid valay di toko kondiri, patanom toko sid ginavo dit anganak di toko, dot it kitab dino boros di Tuhan. Tanid po ko ino ngod pinaykawi. Ken somok-somok do purimon di kinoringad sid riniba, inono ipurimon dot ama idi sid anganak dao. Ito ko, moldohing dit anganak dito ko, kasi pakudot amo mihaba-haba isamod dito ko, kuma dit anganak dito ko. Mulong ko riniba dit nakananday sid kutuk dot dosa, ito ko diti, kakal podot araldom
itsamod ditoko kumarit ang anak toko. Sampai dot asanggup toko dot vitilon toko kadanong it ang anak dito ko vitilon. Na agi po kang ikinoringan iminamangon dito ko. Isamod daw kuma dito ko amo o tiro-tiro dito ko o kagazoo. Tapos mulong ko o kon ko isuot jaminan dot amo sumolim pangad antad sid kabanaran it ang anak dito ko mulong pun antad ragang popya ajal dito ko tapot tugas dito ko idi ama inono monimpuun monuduk mongodidik dit ang anak dito ko tumimpuun sid valay dito ko kondiri na rantob no sino pagulian ko sid moderator. Sikul.kumeso.abazan dito ko ang tawang nga ipamatanganak dito ko inano walay dito ko kondiri. Isigu di kumeso dit manuduk di tanganak inano imolohing dina. Aso tapatut pajaron dito ko do kumeso kuma di tanganak inano kanangan ka isamod do kinaringan. Jadi tudukan do sumusuhut diti padahakon ku sid gumasad da gereja ito binerobot. Terima kasih di Elder Ronald. Selamat sasarap selamat ada sahabat kumaku toko sensanan. Na sumusuhut di pelajaran toko kumaduvo dot sahabat tebiano inono hiza dit opodokpo i Yesus. Na sumuhut ida pelajaran toko dot sahabat tebiano diti kanangan ke it Yesus di hiza dot opodokpo amu ogumu otudukan ataupun tuturan noko surat sid kitab kanangan ke it Yesus di hiza dit opodokpo Yosido. Tepat walaupun dot yad keno eldaan toko ataupun emot toko ikebuatano ataupun it pengalaman di Yesus di zada topodok podino melalui it melohing dau inono i Yusuf i Maryam. Nah sid pelajaran toko bagi biana diti pinopelo dot ikinoringan minomili di Yusuf i Maryam inono i melohing di Yesus dino bana banal ko minongon tupat atau minomili do tulun dit bana banal ko osiba o ginabo. Na sid pelajaran toko diti varo ot duvo o hal dot perlu dot elaan toko kumeso no po inono ilatar belakang dit melohing di Yesus diti inono Yusuf i Maryam. Na sid salaram dot Matius pasal kumeso ayat kohopodom valu sampai kohop 25 minomoros ataupun pinopila di toko dot Yusuf nopo ditingah songulun dot banal ko osotia obin suhut osiba oginavo. Na iriogi i Maryam itidi di Tuhan Yesus emot toko ikebuatan dau sid saraldom dot Lukas pasal keso ayat sid 26 sampai 34 valu. Na sumuhut sid kitab diti i Maryam nopo diti songulun dot ondu dot opihot iko si pandau osiba iginavo obin suhut. Na mad ko it hiza it malaikat Jibrail sinumamung di Maryam pinopelo dot i Maryam nopo diti nga minogontizan kadi Maryam yoku diti uripon suhuton ku nunu nopo it boros diko kadi Maryam. Jadi tempinai sokovyai miduvo yoti diti i Maryam Yusuf imoleng di Yesus ulun dot Yahudi dit banal ko opihot ikosipan sid kinoringan osiba iginavo obin suhut. Na yoti diti keldo kuran yoti mangajal menuduk dino tanak daw dino terutama i Yesus
antad di topodok sampai dot osuko di Yesus. Nah sid halo kumoduvo dot ila antoko dot sid pelajaran diti inono kanangan ke Yesus di hizar topodok. Nah semuhut sid pelajaran toko Yesus na poditi nga amun noko sikul sid sikul lo perintah antawa nga noko sikul sid sikul lot para nabi kasitia. Jadi aso pendidikan ataupun pelajaran dot secara formal Yesus diti. Sumuhut bagus siad buuk di sinurat di Ellen G. White minomoros dot Yesus diti amu perlu do sumikul misi singilo dit hal yad keno dino. Sabab ikinoringan tama sid surga inono isi gudau. Soko viay itu dukan dino nga nituduk si di Yesus melalui sid ama idi di Yesus sid pembangunan inono i Yusuf i Maria. Nah tapi na soko viay emot toko diti dot it hiza itapodok po Tuhan Yesus diti it kopintaro penghitungan di Yesus nga otoritori yad ket ahli Taurat. Nah pengovian no banal sid pelajaran toko diti imatai toko sidot kitab Lukas pasal kumoduvo ayat kapat nopod reyad keti ibaros dau. Sid Lukas pasal koduvo ayat dot kapat nopod inot anak dino nga sinumurut do sumukod kumansang sampai no ponu do keloo menghitung nabarakatan do kinoringan. Nah iti na boros sid Lukas pasal koduvo ayat kapat nopod dot Yesus dino walaupun amun no kosikul sid sikul do perintah ataupun sid dang sikul dang korija topot no ponu do penghitungan no ponu do keloo sampai sinumukod akan sang Yosido inarakatan di kinoringan Yesus diti. Jadi tepinai rontop nasina it pelajaran kumaduvo data dapatku dot polombus do sabat biano migu desid gumasat toko dot vago. Tepinai tensanan kinaringan memilih dari niba anu kotim dot asalayo sido. Nemot di kinaringan dot Yusuf Imaria diti pabazaan daw di tanak daw sumitid pemagunan songulun dot opihot kosipan osotia osiba ginabo obin suhut igama diati mengira di Tuhan Yesus mantad pedita podok humarap yati banal di sundu do kinaringan do menuduk diati sampai dot sid gama di Tuhan Yesus sumukod dino banal-banal ko menerima ditudukan diati nabarakatan ni keposition di Tuhan Yesus. Peneten sanan tudukan do sumusuhut diti pada hakonku di gumasad de gereja itu pinai JB. Konsapatan kumade gumasad sarap biano ingin ako maros kopivosihan tadaw sabat kumaten sanan itong pinay di mengining di siaran do sabat iti. Nasid tadaw Selasa irinopot uludot pelajaran ito ko nga itpioputan atau ipiromutan. Varat isot penghorotizan dot otopot irinoporetan dot pisisingilaan nga kajadi sera varo pioputan atau piromutan do tavantang. Irad po dino irit vozoon atau iri menunuduk atau isigu kadit kawasan dito ko misti varo komilaan dioti at kadapat tagi menuduk nga ira di madino ilo pemat menuduk nga amu osukupong amu elo mengimbantang nit piromutan ataupun nit hubungan kadot malazo.
iri nepot menunuduk dot avantang nga iri kadapat humarati di keperluan ditutudukan daw atau itu ngomurid daw mengimpihot dot pitanggasan atau onuvon dot anggay-anggay kuma ditongo tutudukan daw banal-banal ko agazo o kesan daw sera dot gamaon di sigu ataupun di menunuduk dot iradino o purimanan banalom o horotisan banal ditongo tutudukan daw atau itongo murid-murid daw dot sigu dia tidino atau mangajal dia tidino banal ko manganu dot perhatian dia ti irad ke imanhak dot yad ko manhak to ko di hadiah it hadiah dino mantad sigu kumadit it tutudukan yad din hurayanit hurayan silod book di Ellen White pendidikan makasurat 200 som pedom duvo nah harati betioy okon ko bay ko moros-boros menuduk nga unuvon yoti dot yad ko anggay-anggay it anggay-anggay avantang gamabo harati ko dilo mositi varod pioputan tavantang dit menunuduk itudukan isigu itong murid nah irit suwang valay atau keluarga miabal ko sikul madno keno boros dit panel kumeso diri Eldenor Sadot iri menunuduk atau isigu iri na mendohing iri tudukan diri atau iri murid kadat madazu ino betanganak isuwang do valay jadi isigu tanganak lino atau mendohing tanganak perlu varo pioputan tavantang perlu varo komunikasi dot avantang jadi moso di pisingilan toko do biano sabat biano nomoros siti dot sera iri tulun korositian amu berhubung di kinoringan miampai mamasa do kitab minta dua iri na pohubungan atau piromutan yoti dino nga yad ko nentaranan no irit keluarga atau isuwang do valay banal ko perlu do varo bimbingan atau tudukan mantad Tuhan ong engin yoti do sumuni seralom di Tuhan Yesus perlu manganu do timpo mengimpihot do piromutan miampai di tanganak isuwang valay songkuro kogumu gamaon atau itu sibuk kabada madazu songkuro ko sibuk nga misti manganu timpo dot mendohing tanganak sera avantang pioputan to di toko di suwang do valay o sinang toko mongovit dioti sinseralom do kebenaran sana nino amu kajadi asot pioputan dot avantang suwang valay harati it pelajaran de sitid selasa diti menuduk di toko dot piromutan atau pioputan dino atau komunikasi dino bana-banal ko perlu antara di melohing tanganak rontob sitino it pelajaran di toko usapatan isigu dit paling avantang kaditit tudukan dot avazan di toko inono isigu dit karahati dinunuit keinginan di tanganak okon ko baik ko karahati nuni keinginan nga edaan daw iwaza menuduk dit osinang yuti mga harati isigu di bana-banal ko avantang ka okon ko baik ko rontob do memoros yosido nga gamaon daw si saradom do ko posizon daw emot dito ngo
tudukan daw. Nadi tapi neten sanan usukup tabay ko moroboros toko diti na manuduk nga pagamaon dito ko si salam dat kapasisan dito ko. Natudukan dat sumusuhut diti padahakon ko sid gumazad de gereja ita pineroza. Shalom Om Kopivasihan Tado Sabat konsepatan kembali Eldoronal imagazad Tado Sabatnya no na tudukan sumusuhut it ulu daw paranan dit melohing. Na ang bineso ko viyay ipat-ipat melohing varo binabaan tagazo bahagi ko mga hatul menunda it suvang valay daw. Sumuhut dit sid saralom kitab itama jumadi ulu dit ipat-ipat suvang valay. Na ang imatan ko sitid Galatia pasal 5 ayat 2 na padam 2 na padam 3 at minoboros sitid dot sokovyay it ang ama magavi manuduk papemot it uva dit o kuasa disundu dot osusi sid ang anak magkondaboros sid Galatia sid pasal 5 ayat kedua na pada padam talu. Nah ingin ako mga vitsang kavyay memuka kitab bahasan ko sitid Galatia pasal 5 ayat 2 na padam talu. Topot ang ituva dit o kuasa dit sundu dot osusi inono samod tomon andus lanut vantang do ginavo vanus haharapon duvanapdam talu lomomoy kodos di kondiri asal no hukum do koponiag dit yadino dino. Nah itinot borositid Galatia pentahan silita ko kovyay bahagi kahit ongo ama sebagai udu di suvang valay supaya magavi menuduk papemot it nunu na borositid Galatis kumarsi dang anak daw masing-masing. Na sumusuhut varavago pangintahanan bahagi kay tongo ama sebagai ketua ataupun it uldu suvang valay inono kadan no monomod menginsasana sid ang anak inoy nga iraon ipat-ipat tanganak sid kavantangan tudukan dioti sid bahasan do tavantang. Nah itit adapatan to sid saraldom Efesus pasal ke-6 ayat ke-4. Nah bahasan ku siti Efesus pasal ke-6 pasal ke-4 kadau ongo ama kadau kono penginsasana di ang anak diko inoy nga sukodo no yoti dot iraon sid avantang o bahasan tudukan di kawasihan di Tuhan. Nah siti atalah seminomoros dot kanan menobad bangin sasana sid ang anak inoy nga iraon yati sid kavantangan bahasan tudukan it miontok sid kinoringan. Nah itongo idi nga katapatan no aga sa paranan yati sitid suvang valay manghatul tumabang dit ang ama humatul itit suvang valay itit ongo idi katapatan no kadapat mengovit ang mga bantuk iko batanot tavantang si dipatipat tanganak miontok it
kenginan tituturan kinoringan. Nah, sumusuhut engin ako mamasasid ulangan pasal ke-6 ayat ke-3. Ibaros daw siti patudukono ihukum ditisid ang anak dikaw. Paborosono memeros ino hukum dino iza sid valday. Ko manaw-panaw ko hiza do maungus ko antawa mamagama. Na ang pinesong ko viyay itit ayat iti minameros sid ito ko bahagi ko itong maldohing baik it ang ama atau it ang ini si saraldom Kristian supaya aparu patudukit tudukan dom hukum kinaringan sid ang anak ipat-ipat tadawom songko na po bersama-sama di tang anak sumusuhut itong maldohing dunit nelan jati kanan kaya tudukan sid kitab akon kabay ka borosan dia ti sidang anak nga inday gamaon dia ti supaya nunit agama dia ti no kajadi dot suntuan sidang anak dia ti masing-masing. Nah tudukan adaw biano katapatan no anal ko pohondom sidita ko sa kavyay sebagai moldohing supaya akon kabay ko itong ama antawa nga itong idi dot maggavi monuduk ombonundait ang anak sid kamanaran nga mitabang imoldohing dino baik itidi ataupun it ama mitabang monunda dit ang anak daw sumut dit kinoringan na tahu dino ang bineso ko viyay so ko viyay itudukan kavasihan it nakatahak silita ko diri sebagai moldohing sidang anak katapatan no kadapat mga vit dioti sang koviyay poser dia it ginavo dioti kondiri sid kinoringan konsapatan. Tapi naiten sanan moldohing gumazad di subang debalay sid katagan dapat ong bay isono mabay ko pianggu iminisavo gama manaud antawa nga menuduk di tanganak sid kabosihan bay ko amu obim pangazan mad ke boros do kitab manaw-panaw modop-podop atau pengkukurno po kabuatan dito ko dino nga ato ko pangazan menuduk di tanganak dito ko menuduk di kabosihan sampai dat itang anak dino opuri mananom elaan dia ti otori madati tudukan sid kebosihan dina. Jadi tudukan do sumusuhut diti pada hakon ku sid gumasad da gereja di Kovion no tapi Nairobit. Konsapatan kuma di Elder Ronald igumasad toko sid hogot dot tadaw Kamis ulu ditudukan inono kadano polingay topinay iso mantad dot kobolingkangan di riniba dono kodosa diti inono otugoling. Jadi ong sumuhut toko sid tudukan dot sekolah sabat diti emot toko dot isoot surita anu toko mantad di Nabi Musa kondiri untuk pengilan di toko iti buk dot kinem bulitan diti iso buk sid kitab dot laid it no ponuan dot imuhun antad si di Nabi Musa sid hizadit amu pono ko pitong kizad yoti di bansa do Israel sumuvang sid pemogunan dot Kanaan. Jadi yad ko inilan toko imusa diti amuno
pinabanal di kinoringan dot mozo sumuvang sid pemogunan do kanaan. Jadi sid kitab do kinem bulitan diti minongi muhun no imusa kumadi bansa dino. Iso mantad dot imuhun daw di banal ko apadtos banal ko atarom anu toko sid kinem bulitan pasal konom sid boros dot kumoturu basaon kusitia potudukono i hukum diti sid tanganak dikou poborosono momoros ino hukum dino hiza sid valay ko manaw panaw ko hiza dot mongusko antawanga mamagama ka tompinay sokovyay elan toko dot itit imuhun di Nabi Musa diti banal ko agazo o harati kumadito ko. Nokuro tu yad dino, igama toko dot mga gazad di suvang valay toko dino, okon ko sanga daw duvota daw no, nga ine nga antad di kinotimpunan di suvang valay dino, sampai dot kotong kizad yoti, nga ipat-ipat tadaw imondohing apatut domanhak do tudukan kumadioti. Nah ini boroson do tudukan dino yad ka it no tarang ditongo korohang di dino no diri okon ko bay ko manahak do boros do tudukan ini nga emot di tanganak sidsaradom di koposizan di moldohing daw. Nah supaya itanganak dino ko purimon dot okon ko bay ko menugadlak imoldohing ini nga nunu ituduk daw nga emot sid saradom no komposisyon dioti. Nato pinay sumuhut di boros di Ellen G. White anu toko sid buuk do pendidikan muka surat 235 ya dino iboros daw sigu kumeso dit anganak inono itidi daw. Hiza dit anganak po orobuk yoti diti nga osinang dot sumuhut dot tudukan. Ino no sabab dot kogumuan itudukan dino avagat sid dongon dit ididahu ka. Nunu kaharati diti ong it anak dino kalanday sid pomogunan iti dino it sigu daw dit kumeso imanahak do hoturan tudukan manahak dot nuni boroson sid momogun dot mengubas supaya it anak dino kadapat do gumama kadapat dot jumali iso anak dit avantang kotutun do kinoringan. Jadi topinay sokovyay nunukah ot bana-banal ko oporlu dot vozoon toko antad sitid tudukan di Nabi Musa diti minunduk ya dot supaya ito ngomolohing dino oporlu dot kasid malazo nga asabar tu i menuduk dot tanganak i hasil daw okon ko sanga daw no harati ang tudukan biyan no amu po dapat di tanganak do mozo misti it gama do menuduk dino okon ko bay ko sanga daw do tadaw no inenga tiap tadaw sidsarlom nunulo po keadaan samada do manaw panaw samada untuk dot mengusongus atau ngait gumama. Na Quran maong itu lundit asopot anak asopot suvang ongkop daw kondiri nuno gamaon diote. Nah itu sumuhut iti pelajaran antawa ngatudukan dot adaw biano diti itu lundit aso pemat suvang ongkop daw nga iri tanggung jawab daw inono menuduk di komulakan supaya yoti diti nga karahati kadapat yoti mozo ditudukan dit abanal kotutun di kinoringan harati ulun dit nongo sukodno nga asopot kasid melazu nga keluarga daw kondiri yoti nga apatut dot
sumiliu jumadi do suntuan kumadi komulakan sin saradom no koboboroso ko buatan om gamaon diati om itu dukan diati kumadit ongo komulakan dino. Jadi itino rontob di pelajaran antawang atudukan sid tadaodot Kamis diti om pagulion kusid gumazat. Tapi natin sanan natalas na banal diti tudukan dito ko da sebab biano. Dot isuvang da balay igumazat dino inana imulohing. Iti mulohing diti okon ko bay ko humarap di kamilan daw kon diri da menurundakay di tanga anak daw nga humarap di kakuasaan di kinaringan. Okon ko bay ko rontob dino nga igama dit ama atau mulohing da mengira di tanga anak popombangan dit suvang da balay dino mantad sid kabuatan no di mulohing dit emot di tanga anak. Na itino ot gama do kitab gama da tudukan sid buk da sekolah sabat pengku kurotoko manaud diti suvang da balay di toko supaya ko suhut banal di keinginan da kinaringan. Na min pempod ni tiga mato ko marajal iti kaun sapatan sidi gumazat di gereja ita pinerobit kaun sapatan gumazat di gereja ita pineroza kaun sapatan gumazat di gereja ita pinejebi kaun sapatan gumazat di gereja ita pinerobot kaun sapatan gumazat di gereja ita pinenorsa. Na kapupuson dat gamato ko marajal la sebab diano minta dua toko pakindamon toko ita pinerobot da gumazat di toko salam dat gamato ko minta dua. Minta dua toko. Ota madahay kinoringan pentron kerajaan da sorga. Ota mano ginapodahay da susarap da biano sabab nakapuri mo nakoy di sundunu am samod no. Gumazat dahay sanginaru okoy di marajali borosnu melalui di pelajaran sekolah sabat. Barakat tayo kay Tuhan tiso tiso supaya itudukan nu antar sid kitab dino anu dahay sebagai dot iso okolik dahay iso ot panduan dahay hiza okoy minu di karikatan nu kendugo sa alam pamagunan. Terima kasih Tuhan sebab sabat gebiano. Sino ko mozo-mozo dahay, sino ko minongon tupat dahay, sino ko pinanahak dahay do kelaan sampai nunapong okoy diti isundu nu mozo-mozo dahay. Terima kasih Tuhan. Sokovia iti itahak sin ngaran ni Tuhan Yesus iba masih dahay. Amin. Kaun sapatan sid sokove kinurhangan isombo na po isid balay atapun isid pamanahan di minangimot diti gama marajal o minarajal miampay dahay. Kaun sapatan kumadi Pendeta Helmi, kaun sapatan kumadi gumazat de gereja NLD, kaun sapatan kumadi Diakon Dostin, tu banal ko avantang igamadi ko tumabang sitid rakaman diti. Kapi jumpa toko bagu, kinaringan mamarakat di toko. Amin.